for the winner by unanimous decision, and new undisputed UFC bantamweight champion of the world, Murat the Machine Wallace Williams. Dengan berpindahnya sabuk juara ke pinggang Merab Dvalishvili, divisi bantamweight kini mengalami perubahan besar, baik secara urutan posisi maupun calon-calon kuat yang siap mengambil sabuk juara dari Merab Dvalishvili. Dan pada video kali ini, Clickfight akan membahas salah satu nama dari calon-calon penantang yang memiliki potensi besar menjadi wajah baru pada divisi bantamweight ini. Tapi sebelum masuk ke video pembahasan, Clickfight mau minta support kalian lewat subscribe channel Clickfight dan like video ini. Dan jika ada kekurangan pada video ini atau mungkin membahas video lain, silahkan tinggalkan komentar brother semua pada kolom komentar. Terima kasih sudah support Clickfight. Kita masuk ke video pembahasan. Setelah berakhirnya event UFC 306 kemarin, divisi bantamweight kini mempunyai juara baru, yaitu Merab Dvalishvili. Namun pada olahraga bela diri campuran atau MMA ini, menjadi seorang juara atau berada di posisi puncak pada suatu divisi bukanlah akhir dari perjalanan petarung tersebut, melainkan merupakan awal dari tantangan sebagai seorang juara, di mana sang juara harus siap menghadapi calon-calon penantang tangguh yang terus berusaha untuk merebut sabuk tersebut. Dan seperti yang Clickfight katakan pada awal video ini, salah satu dari calon penantang yang memiliki potensi atau kesempatan besar melawan sang juara bantamweight Merab Dvalishvili hanyalah satu nama, Umar Nurmagomedov. Undefeated Umar Nurmagomedov, petarung asal Dagestan, Rusia, yang mempunyai rekor tidak terkalahkan selama di UFC. Meskipun rekor bertarungnya belum terlalu banyak dibandingkan dengan beberapa nama besar lainnya di divisi bantamweight UFC, Umar Nurmagomedov telah menunjukkan kualitas yang luar biasa dalam setiap pertarungannya. Setiap kali ia bertarung, Umar selalu tampil dominan dengan kombinasi grappling, bulat, dan striking yang terus berkembang. Penampilannya yang konsisten membuat promotor tertarik untuk memproyeksikan dirinya sebagai wajah baru divisi bantamweight di masa depan. Pada saat itu, promotor menggunakan strategi yang sama seperti ketika mereka memproyeksikan Sean O'Malley sebagai bintang baru divisi bantamweight. Dengan mengatur pertarungan, ia mempertemukan Umar dengan petarung yang berada pada posisi 5 besar divisi bantamweight. Sehingga di bulan Agustus 2024 kemarin, promotor mengambil langkah besar dengan mempertemukan Umar Nurmagomedov yang saat itu berada di urutan nomor 10 bantamweight melawan Cory Sandhagen, petarung tangguh yang menempati posisi nomor 2 di divisi bantamweight. When you watch Umar, he's one of the most dynamic kickers in the sport. I want to finish my career like Khabib, undefeated. I will beat anyone and I will just wait my chance to take belt. I got into this to see if I was the baddest, best fighter in the entire world. I'm here to take on the toughest guys, and that's not just like empty talk. No one wanted to fight Umar. I said yes the first time that I was asked. Umar's definitely never fought anyone like me. I'm very well-rounded, I'm very unique, and I feel like my skills are as best as they've ever been, and if Umar makes any mistake in this fight, that could definitely be it. Dan pada malam pertarungan itu, posisi Sandhagen yang tinggal menunggu antrian untuk pertarungan perebutan juara harus diambil oleh Umar lewat unanimous decision. Next for the winner by unanimous decision and still undefeated Umar Nurmagomedov. Kemenangan ini tidak hanya merubah arah karir Umar, tetapi juga menghancurkan urutan ranking bantamweight. Dan dengan hasil ini, Umar Nurmagomedov melonjak drastis dalam peringkat divisi bantamweight, yang dimana bukan cuma memperkuat posisinya sebagai salah satu penantang terkuat untuk gelar juara, melainkan dirinya dapat memberikan warna baru dalam divisi ini. Dan kembali lagi,
Dengan kalahnya Sean O'Malley pada event UFC 306 kemarin, Umar yang berada pada urutan nomor 2 saat ini semakin menjadi ancaman nyata bagi Merab ke depannya. Dan hal ini terlihat jelas dalam sesi interview, baik sebelum pertarungan, interview oktagon, maupun sesudah pertarungan. Yang dimana ketika ditanya tentang Umar, Merab selalu berusaha untuk mengubah topik dan memilih untuk melawan petarung yang lainnya. Ini cuplikannya. First, I have a top opponent, Sean O'Malley, and I'm focused on him. And God willing, after I win against him, whoever UFC wants to me fight, I will fight him. I never choose my next opponent. Always whoever UFC offer, I fight. And if Umar is my next opponent, that's fine. Me and my team, we will work, we will train, and we will. No problem. That fight, I think it's easy for me. And if that fight, no problem for me. I will dominate him. What excites me more, Davidson Figueiredo, because he is former champion. So I already beat 3 former champions. Sean O'Malley is champion now. He will be my 4th champion. And if I fight Figueiredo, that will be my 5th champion. And I don't think somebody else do this. Now listen, next in line to defend your belt, most likely is Umar Nurmagomedov. Give us your thoughts on that matchup. I know you just won the title and it's probably seems like a dream right now. Okay, then let's leave it like this. I just win the belt. I was working 12 years when I came here. I was working not vacation. I respect and I love Dana White, whatever he wants. Merab, when you fought Peter Yan, you were quite upset about the Russia sort of conflict. Is that still carrying over to Umar as well? Do you feel the same way towards him? Umar actually not from Russia. He's from Dagestan, but he still represents Russian flag, I mean, this moment it's not about but no, just I want to fight for the top of the top, I think Figueiredo, the former champion, will be 5th champion on my list, and he's more dangerous, knockout power, good jiu-jitsu, makes people sleep, Dan Cliff Fight sendiri berharap pertarungan antara Merab Dvalishvili dan Umar Nurmagomedov bisa segera terjadi. Ini bukan cuma tentang memperebutkan sabuk juara atau menjadi wajah baru bantamweight nantinya, melainkan kita akan melihat pertarungan gulat dan grappling dari kedua petarung kelas dunia. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.